इस्पात साहित्य पुस्तक लोकार्पण उत्सव सहरर अन्यतम अग्रणी साहित्य अनुष्ठान इस्पात साहित्य संसद आनुकूल्य सभापति नृसिंहचरण विश्वाल सभापतित्व पुस्तक लोकार्पण और समीक्षा कार्यक्रम महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। दीप्ति महांती गल्प संकलन ठिकणा नथिबा चिठी एवं मंजुला कुमारी रथंक गीत कविता संकलन गीति सुरभि अतिथि मानक द्वारा लोकार्पित कर सभारे वरेण्य अतिथि भाव अनुष्ठान 4 जन वरिष्ठ सदस्य तथा प्राक्तन सभापति सर्वश्री रघुवर धल श्रीमती विष्णुप्रिया महापात्र हरमोहन मिश्र एवं त्रिलोचन मथान योगदान कर संसद कार्यक्रम गुड़िकर मान वृद्धि एवं सदस्य मानकर साहित्यिक सृजनार रूपरेख उपर तर्जमा कर खुशी व्यक्त करथिले। रेढ़ाखोल ठारू आसिथिबा अध्यापक तथा साहित्यिक डॉक्टर विपिन कुमार महानंद श्रीमती महांती गल्प पुस्तक समीक्षा करी गल्पगुड़िक समाजर निच्छक चित्र उपरे पर्यवेसित होइछि एवं समस्त गल्प सामाजिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिबारे सहायक हेबो बोली मत प्रकाश करथिले। श्रीमती रथंकर गीति कविता संकलन तर्जमा करे प्राध्यापक तथा वरिष्ठ साहित्यिक डॉक्टर अश्विनी कुमार राय गीति कविता सर्वदा कालजयी हेबार स्थिति रखि थाए एवं गीति कविता श्रोता और पाठकों को बांधि रखि पारे। गीति सुरभि पुस्तकर कविता गुड़िकर मान उच्च कोटर एवं महत भाव प्रकट करिछि बोली डॉक्टर राय मत प्रकाश करथिले। सर्वप्रथमे मंचासीन अतिथि वृंद प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक श्री जगन्नाथ मूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करी सभा आरंभ करथिले। साधारण संपादक मनोज कुमार नंद प्रारंभिक भाषण प्रदान करथिले एवं सभापति श्री विश्वाल अतिथि परिचय प्रदान एवं स्वागत संभाषण प्रदान करथिले। श्रीमती दीप्ति महांती संयोजन अनुष्ठित एही सभारे लेखिका द्वय लेखकीय अभिव्यक्ति प्रदान करथिले एवं उपसभापति श्रीमती रश्मिबाला राउतराय धन्यवाद अर्पण करथिले। कार्यकारी सभापति प्रताप कुमार पंडा, कोषाध्यक्ष उपेन्द्र अवस्थिया, प्रकाश चंद्र सेठी, सुमित्रा मिश्र, सुमित्रा बारी, सविता बस्तिया, साधारण संपादक सुशांत नायक, गौतम दास प्रमुख कार्यक्रम में सहायक करथिले। कवि राजीव पाणी, प्रशांत कुमार पति, शर्मिष्ठा कवि शतपथी, डॉक्टर सुमन दत्त, सस्मिता महापात्र, सस्मिता प्रधान, बनलता मिश्र, प्राक्तन सभापति राजेन्द्र दास, तारिणी चरण साहू, कल्पना नंद, सुधांशु रथ, सत्यानंद बेहेरा, कुंज बिहारी राउत, डॉक्टर अनंग कुमार प्रहराज, खगेन्द्र बेहेरा, गोधाधर रथ, चित्तरंजन ब्रह्मा, डॉलीराणी ब्रह्मा, सुनील महांती, रीतांजलि महांती, पुष्पा पटेल, स्मिता दास, ब्रजबिहार दास, अक्षय सामल, काशीनाथ नंदी, अजय महांती, विजयनी जेना, बलराम राउल, गीताराणी बेहेरा, ममता जेना, प्रदीप पते, भरत शतपथी, कल्पना मिश्र, शिव साहू, संग्राम सिंह सामल प्रमुख बहु कवि और लेखक योगदान करी उत्सवटी को साफल्य मंडित करथिले। राउरकेलारू कुंज बिहारी राउतଙ୍କ रिपोर्ट मसीहा न्यूज। अभिव्यक्तिकर रहिछि से ईश्वर विकास बा विधिबोधन बा भगवान को भल पाइबार भक्ति चेतना एते से कहउछन्ती ताकर जीवन दर्शन एते प्रकाश पाइछि तुमे नील आकाशर जन्म मो बादल ढेउरे भासी जाउथबा पांति प्रबल स्वप्न तुमे सौंदर्यर गंतागर मो निहाण मनरे गढुथबा एक समर्पित कलाकार तेणु गोटे कवि निहाण मनरे गढुथबा शब्दर सुदागर होई पारे एवं समर्पित कलाकार होई पारे तुमे कविता मन कनिर मो आखिर रुहरे देखुथबा एक गाथाटी सुपर गीति कविता पर तार डेफिनेशन रखा होछि जे स्पॉन्टेनियस पावर फीलिंग्स है जाय कि पावरफुल फीलिंग्स है जाय कि गोटे कविर गीति मता गीति कवि कहबा पढुतो गोटे पिला स्कूल रे पढुतो गोटे पिला जेते सुंदर भाबरे बंची पारे आपण मन ठीक से बंची पारे नै आपण मन मन इच्छा रास्ता गीत गाई पारे नै आपण मन इच्छा राति सारा अनिद्रा है कि नाटक देखि पारे नै सांग मान से मिल पारे नै कारण आपण मन परिपक्व तेणु मनीष जेते दिन पर्यंत बंचीबार मजा पाई न थाए बंचीबार परिपक्व होई न थाए सेतबे से ठीक भाबरे बंची पारे किंतु जो दिन से बंचीबार अर्थ को बुझी पकाए से दिन से बंची जाने ना एतर से बंचीबार अर्थ को बुझे एवं जिंदगी बहुत छोट बोली कहे किंतु जिंदगी छोट नहीं जिंदगी बहुत लंबा किंतु ताको बुझिला बेलको सेठी बंचीबा पे काम करियो संभव नଥାଏ कल्पिका ठीक ए सुंदर कथाटी कहिसंते एवं एठी से स्थित प्रज्ञ हेबाके प्रयास करिसंते गोटे चमत्कार कथा कहिसंते जे समस्त बाहंती पहर स्वप्न तुमी नील आकाशर जन्म
ଚାହିଁଲେ ସୃଜନଶୀଳ ଭିତରେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭାବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁକ ଭଳି ରହର ଖେଳି ବାଷ୍ପୀୟ ସଂକଟ ହୁଏତ କେହି ଲେଖିପାରୁନାହିଁ। ଚିଲିକାର ବୁଡ଼ ମାରୁଛି ନଡ଼ିଆଟି ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ପକ୍ଷୀର ଉଡ଼ାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକଳନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ଲେଖିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଲେଖେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରାଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଚିଠିଟେ ଲେଖୁଥିବେ, ଚିଠି ଆଜିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ପାଲଟି ଯାଉଛି। କବିୟତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ପିପାସା ବା ପ୍ରୀତିବୋଧ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭକ୍ତି ଚେତନା। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁମେ ନୀଳ ଆକାଶର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ବାଦଲ ଢେଉରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପାହାନ୍ତି ଗ୍ରହର ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ମୁଁ ନିହାଣ ମନରେ ଗଢୁଥିବା ଏକ ସମର୍ପିତ କଳାକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ କବି ନିହାଣ ମନରେ ଗଢୁଥିବା ଶବ୍ଦର ସୌଦାଗର ହେଇପାରେ ଏବଂ ସମର୍ପିତ କଳାକାର ହେଇପାରେ। ତୁମେ କବିତା ମୋ ଲେଖନୀର, ମୁଁ ଆଖିର ଲୁହରେ ଲେଖୁଥିବା ଏକ ଗାଥାଟିଏ ସମ୍ପର୍କ। ଗୀତି କବିତା ଉପରେ ତାର ଡେଫିନେସନ ରହୁଥିବା ହଉଛି ଯେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ପାୱାର ଫିଲିଂସ୍ ହେଲେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ଫିଲିଂସ୍ ହେଲେ ଯାଏ ଗୋଟେ କବିର ଗୀତିମୟତା ଗୀତି କବି କହିବା। ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମର 4 ଜଣ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବର ଧଳ, ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମୋହନ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ କଥା 4 ଜଣ ସଭାପତି ଆଜି ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ଉପସଭାପତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଠିକଣା ନଥିବା ଚିଠି ଏବଂ ଗୀତ ସୁରଭି ମଙ୍ଗଳା କୁମାରୀ ରଥଙ୍କର ଏଇ 2ଟି ବହି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ 2 ଜଣ ଉପସଭାପତିଙ୍କର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଯେ ଆମର କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବେ ଯେ ଏଇ 2 ବହିର ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସେ 2 ବହିର ପ୍ରକାଶକ। ଏ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ଦିନ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ 2 ଜଣ ଉପସଭାପତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମର କବି ସାହିତ୍ୟିକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରେଢାଖଣ୍ଡରୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସୁନାଖୁରର ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ